खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का HKA न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बसवा कल्याण पब्लिक हॉस्पिटल का दौरा किया। हॉस्पिटल के मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि यहां पर वाटर टैंक मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी है, जिसे पब्लिक यूटिलिटी डिपार्टमेंट के नोटिस में लाया गया है। मसला फौरी हल किया जाएगा। यहां के डिलीवरी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में करप्शन के कई सारे इल्जामात हैं, इसे फौरी तौर पर बेहतर किया जाएगा। रेडियोलॉजिस्ट को भी नोटिस जारी की गई कि वो मुलजिम को नोटिस जारी किया जाएगा और जवाब भी तलब किया गया। अस्पताल के तमाम मुलाजिमीन को भी अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम देने का हुक्म दिया गया। इन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ मंथल के सरकारी अस्पताल में ना अद्वियात है और ना ही ग्लूकोज किट्स है। प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स पर रिपोर्ट हुई है और इसकी तहकीकात जारी है। नोटिसें जारी कर दी गई है और अगर कोई गलती पाई जाएगी तो मुतालिका हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पेश है बसवा कल्याण से नुमाइंदा रिपोर्टर शेख असलम की HKA न्यूज़ चैनल के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो ज़रूर करें। ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರು ಮನೆ RCH ಅವರು ಮತ್ತು DS ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ। ಏನಾರು ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ। ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರ್ತದೆ ಸರ್। ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಖುದ್ದು ಶಾಸಕರು ಭಾಳ ಸಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್। ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಿಂದನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೇ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ। ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗಲಿ ಬೀದರ್ ಜನತೆಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ। ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾರ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು शीघ्रदल्ले ना सरीपड़िसोके व्यवस्था ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ। सर जैसा कि मंठाड़ का एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो दवाई जो इंजेक्शन दिया जाता है वो सब बाहर से लिख रहे बोल के अभी न्यूज में भी आया है। न्यूज में भी आ गया, उसी दिन में दिया है। मैं ऑलरेडी उनको नोटिस भी दिया हूँ। वो किसके वास्ते गए क्या दिए, आज मैं पूरा इधर में टूर पे हूँ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ವರದಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಸ್ಟೋರಿಂದ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ತಗೋಂತ ಆ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಶೀಘ್ರದಾಗಿ ಅರ್ಧ ತಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರೈಟಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ದಿಂದ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರೋರು ಪೇಷಂಟ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂದೂ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ। सर पेशेंट का बाइट है हमारे पास, पेशेंट को खुद को बोले ये बाहर से ला लो, यहाँ पर नहीं है स्टॉक बोल के। ग्लूकोज का वायर रहता है वो वही ड्रिप सेट IV सेट अದೇ ड्रिप सेट ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರೆ। ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ। ಅವ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ। ಅವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ। ಅವತ್ತಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರೇನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ। ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಥರ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸರ್ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್। ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟು ವೀಕೇ ಬಂದಿದೆ। ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। ಮಧ್ಯೆ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಾಗಿ। ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। और एक सवाल है सर, ये बसवा कल्याण तालुका के अंदर कोलकाता डॉक्टर जो इलाज करे लोगों का, उसके बारे में KPA में बारे में भी हमने लास्ट टाइम में भी किया था। आप सभी माध्यम लोग उसके गवाह है और इस बार भी हमारा गुप्त रूप से चल रहा है। हम ऑलरेडी हर महीने 3 या 4 लोग माननीय DC मैडम्स के पास लेके जाके उनको बंद करने का, पनिशमेंट देने का, उनको फाइन डालने का चल रहा है। और इसका भी माइक्रो प्लान बनाए हुए हैं, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया ऐसा है, वो भी हो जाता है। लास्ट टाइम हम इधर बनाए थे, उस दिन आप सभी मीडिया लोग हाजिर थे, कितना गलाटा हो गया, फिर भी हम नहीं छोड़े। उनको पनिशमेंट भी दिए, पुलिस केस भी करे और फाइन भी डाले। आगे चल के ये सब कलकत्ता डॉक्टर 100% हम बंद करेंगे। ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज है आपके, वो फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हैं क्या? वो नहीं, ग्रुप डी का एम्प्लॉयज नहीं कर सकता। उसके लिए हम सब तरफ निर्देशन दिए हैं। कहीं कहीं जगह
वैकेंसी है रहने से मेडिकल ऑफिस के थ्रू मेडिसिन कौन सा देना उसको मेडिकल ऑफिसर दे तो उनकी तरफ पहुंचाता है। विदाउट मेडिकल में सर वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं रहता, लेकिन इंजेक्शन लोड कर रहा है आपका ग्रुप डी का क्या वो उसका क्या क्लीनर जो है ग्रुप डी का वो इंजेक्शन लोड कर रहा है। नहीं उसको परमिशन ये डॉक्टर लोग दे रहे हैं या कौन दे रहे हैं उसको? नहीं उसको अथॉरिटी कौन दिया है ये सब चीजें? इसके लिए हम इंजेक्शन लोड कर रहे हैं इसको। इसके लिए हम कहीं कहीं जहाँ पे हमारे नजर में आए आपके तरफ से उस दर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को स्ट्रिक्ट से निर्देशन दिए, जिनका जो काम है उन्हें करना चाहिए बल्कि निर्देशन दे दिए। आगे ऐसा होने से नहीं हम देख रहे। सर हॉस्पिटल के लिए एक यहाँ पर एक वॉचमैन की जरूरत है सर, उसके लिए आप क्या? उसके लिए हमारे तरफ से हमारा जो सैंक्शन पैटर्न है उसके हिसाब से हम जाते हैं। इसके आगे जहाँ जरूरत है हम स्टेट को भी लिखते हैं और यहाँ पे जो माननीय विधायक है उनको भी हम नॉलेज में लाए हुए हैं। आगे देखेंगे उन्हें क्या होता है। लेकिन हम ನಮ್ಮ ಈ ರೂಟೀನ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ। ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಕೆಲವು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ। ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಸೂರಾಗಲಿ ಬೇಲೂರಾಗಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಾಳೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾಲೂಕದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಸರ್ ತಮ್ಮ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ತಾಲೂಕಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು। ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು। ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾನದಂಡ ಇದೆ ಆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟೇನೆ। ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ KCS ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್।